Hi, we are going to continue with criticism on the technical analysis, still for chapter 9, technical analysis. So, much of the criticism of technical analysis actually has its roots from the academic theory itself, specifically about the efficient market hypothesis. So, maybe this is the first time you ever heard the EMH or the efficient market hypothesis. Okay, so this EMH is actually an investment theory that states it is impossible to beat the market because the stock market efficiency causes existing share prices to always incorporate and reflect all relevant information. Okay. This EMH is actually based on a study that have been made, and the theory is that the EMH analysis menyatakan this is a kind of hypothesis. Hypothesis ini menyatakan bahawa kecekapan pasaran saham menyebabkan harga saham yang ada akan selalu menggabungkan dan mencerminkan semua maklumat yang ada terhadap harga saham tersebut. So, kecekapan pasaran di sini menunjukkan bahawa agak sukar untuk investor melangkaui ataupun mendahului pasaran terlebih dahulu. Okay. So, teori ataupun hipotesis EMH ini berpendapat bahawa mustahil seorang pelabur itu dapat membeli saham yang contohnya undervalued, saham yang undervalued seperti saham itu dijual pada harga yang mahal tetapi value sebenarnya agak rendah. So, itu kita panggil undervalued share. So, teori EMH ini berpendapat mustahil pelabur dapat membeli saham yang undervalued atau menjual saham dengan harga yang tinggi. Ini adalah disebabkan pasaran sentiasa mendahului para pelabur. So, adalah amat susah untuk pelabur, kita katakan untuk pelabur mengungguli ataupun mendahului pasaran saham kerana dalam teori EMH ini menyatakan pasaran saham itu sudah terlalu advance ke hadapan dan biasanya salah satu cara untuk pelabur mendahului market adalah dengan cuba mencari pelaburan yang berisiko tinggi sebab of course teori dalam share prices juga the high risk will actually incur you a high return kan. So ini yang dikatakan dalam teori EMH. So there are three versions of EMH theory. The first adalah weak form efficiency. So dia mengatakan all the past price information is already included in the current price. So apa saja maklumat terhadap harga saham itu sebenarnya telah pun dipengaruhi oleh harga saham sebelumnya dan semuanya dah sedia ada dalam harga share yang sedang diperdagangkan di pasaran. So, mengikut teori weak form efficiency, technical analysis adalah sukar untuk meramalkan pergerakan harga saham pada masa hadapan sebabnya past information tu telah pun sedia ada dalam pergerakan saham yang ada sekarang. Cuma based on the analis di luar sana, mereka cuba meramalkan naik turun harga berdasarkan faktor luaran jugalah, iaitu seperti faktor-faktor ekonomi dan sebagainya. Okay. Kalau untuk second version adalah based on semi-strong form efficiency, teori ini menyatakan fundamental analysis also claim to be
of little use in finding the investment opportunities. Maknanya penggunaan fundamental analysis seolah tidak berguna dalam keadaan semi-strong form efficiency. So market itu dah terlalu hampir strong. So dalam keadaan ini penggunaan fundamental analysis dilihat tidak lagi berguna untuk investors. Okay, alright. So the third version is the strong form efficiency yang menyatakan bahawa all information in the market is accounted for in a stock price and neither technical nor fundamental analysis can provide investors with an edge. So dalam strong market efficiency, tak kira lah you nak guna technical analysis ke fundamental analysis ke, semuanya adalah tidak berguna untuk menentukan keadaan pasaran pada masa itu, nak beri gambaran bahawa you akan dapat untung ataupun tidak. So ini adalah based on the theory sahaja. So sebab itu berdasarkan this EMH strong form efficiency ini, bahawa kalau satu pelabur tu nak mendahului pasaran, dia kena bertindak bijak. Dia mungkin terpaksa memilih untuk membeli share yang dengan lebih banyak dan membuat pelaburan yang lebih berisiko dengan harapan untuk mendapatkan return yang lebih tinggi. Okay? So ini yang criticism yang dibuat terhadap technical analysis. So selain daripada itu, kita nak lihat juga the tool used in the technical analysis. So what are the tool used? Pertama, kita boleh lihat menggunakan bar chart. Okay, bar chart adalah chart yang berbentuk bar seperti ini. So dalam bar chart digunakan untuk melihat naik turun harga. So kalau you tengok dekat sini, ini adalah penandaan opening price dia lah. Kan opening, dan dekat sini closing dia, right? So ini adalah pergerakan dia, turun naik dia, right? Ini adalah bar chart. Okay. Kita juga ada line chart. Line chart adalah yang digunakan sekarang dengan sangat meluas. Kalau you tengok market watch sekalipun, mostly they use the line charts. Okay, so it's easier to understand, dan so the price interval each and every 15 minutes ataupun setiap jam biasanya ditunjukkan lah di dalam line chart. So contohnya seperti ini, alright. Ini kita panggil line chart. So senang you nak tengok the share movement kan. So at the contoh pada masa ini pukul 9.15 3.68, and then turun kepada 3.64 9.25 minit, okay. And then turun pada pukul 11 turun kepada 3.53. Biasanya menghampiri waktu lunch hour, memang dia agak slow trading. So ini adalah contoh line chart ya, line chart, right? So kita juga ada point and figure chart. So kalau point and figure chart, dia berbentuk seperti ini, right? Ini adalah point and figure charts. Okay, boleh juga digunakan untuk melihat pergerakan naik turun harga, the share price lah. Okay, dan dikatakan pernah digunakan oleh Charles Dow lah. Okay, Charles H. Dow untuk melihat pergerakan harga. Okay, ini pada masa dahulu lah, kan, the point and figure chart. We also have the Japanese candlestick charts yang berbentuk seperti batang lilin, kan. So candlestick dikatakan lebih berguna untuk short period of time only, dan kita boleh lihat uptrend, the uptrend ataupun downtrend of the prices lah. Okay, contohnya ini adalah contoh candlestick bar charts. So you tengok dekat sini, so this is the upper shadow ni. Okay, so dekat sini dia ada opening price dia and then the closing. Right, so ada cara dia nak baca. So the opening or closing price depends on the color of the real body. So if it's white, then the top of the real body represents the closing price. Kalau yang putih, okay, warnanya white ataupun warnanya terang, so upper adalah closing, bawah adalah opening. Right, itu cara nak baca dia lah. But if it's black or some other dark color,
it indicates that the top of was the opening price. Kalau warna gelap macam ni, right, opening dia ke atas kat sini dan bawah ni closing. Itu cara nak baca candlestick bar chart. And this is the examples of the candlestick bar charts, right? And we also have on-balance volume. So on-balance volume is actually measures the buying and selling pressure as a cumulative indicator that adds volume on up days and subtract volume on down days. So OBV ni dia ada volume share itu sekali. Disertakan dengan jumlah volume share trading itu. Itu adalah OBV punya chart lah. So, kalau chart biasa mungkin tidak disertakan how much is the volume. But over here dia sediakan dengan charts the volume sekali. Itu kita panggil OBV, on balance volume. So, kita boleh lihat berapa jumlah share itu diperdagangkan untuk hari tersebut. Kalau kita lihat di sini pun, kalau line chart biasa dia tidak... kalau kita tengok kan, dia tak ada jumlah volume yang disertakan sekali, right? Cuma harga opening, naik turun, and then what is the closing price, okay? So, this is the normal chart, but for the, if we take a look on this OBV, so dia ada volume dia yang tersendiri, okay? So, one more thing, back to this, untuk market watch sebenarnya, you boleh pilih nak tengok secara daily, 1 day ke, 5 days ke. Kalau 5 days, dia keluar macam ni, right? Kalau nak tengok 1 month, okay, dia jadi macam ni, right? So, 6 month, okay, with the trends within the 6 month, okay, dan maximum 5 years, okay, this is the 5 years trending. And depends on the share, how long it has been traded in the bursa and so on, right? So, but for 1 day, you can check on this. Okay, macam ni cara dia nak tengok keadaan share price lah. But overall, even though affected by the MCO dan sebagainya, keadaan masih lagi nampak agak not so that bad lah for this Axiata Group shares, right? Okay. Also, so for this, we also have a comparison antara fundamental dan technical analysis. So, kalau fundamental analysis lebih melihat kepada top down ataupun bottom up approach. Kalau top down, dia start dari atas, economic, industri dan company. Kalau bottom up, dia start dari company, industri dan ekonomi, terbalik. Tetapi untuk technical analysis, dia lebih kepada menggunakan chart ataupun carta. And the power of compounding is your friend. Dalam fundamental analysis, dia melihat lebih kepada power of compounding of the company itself. Tetapi kalau technical analysis, dia melihat kepada stock market, keadaan naik turun harga dan sebagainya. So, longer terms, investing with mutual funds managers like Peter Lynch or John Bogle. So, fundamental lebih melihat kepada longer terms, tetapi technical analysis lebih melihat kepada trading harian lah. Okay, untuk fundamental, you can make money out of your stake in companies and how their product or services sell. Maknanya fundamental lebih memahami produk dan syarikat, tetapi technical analysis mengambil kesempatan terhadap pergerakan harga, right? So, ini adalah contoh-contoh perbezaan di antara technical dan fundamental analysis, right? So, these two analysis is very different, but sometimes both adalah useful untuk kita guna kedua-duanya untuk predict apa yang akan kita buat terhadap keputusan investment kita lah pada masa hadapan. So, I hope this will help you to do your assignment later. Okay, so I'll see you in the other video regards to our assignment. Thank you.